sa kadalanan. Nakakuha ug pagsalig sa katawhan. Nakalingkod gyud sa lingkuranan. Ang suporta sa tanan ilarang gimahayan, pili mo na og na lang. Pero naong ni Pilimon iyahang gipapagaan, dili gyud taon mo barog sa iyang gilingkuran. Na desperados Pilimon gustong magpaaron, tag-20 bugas para sa mga nabiktima imbis nga ihatagra. Ining amo ni Pilimon maugyod ang dasbida, bisag unsay iistorya si Pilimon mo tandora. Mukurog yod si Pilimon sa among nga baga, bisan siguro ingnon nga iyang taikanon mukaon si Pilimon. Si Pilimon nabaho nas katawhan, tungod sa ilang binuhatan nga walay kapuslanan. Nang langoy na ang katawhan, apan agwanta lang. Apan kinis Pilimon nagpahayahay na lang, sigig partig ganahan. Ay papildi Pilimon kay mapildi pastilan, mabanwas gyud mong tanan. Ay papildi Pilimon kay mapildi pastilan, mabanwas gyud mong tanan.